Hello everyone. So we have here our lesson 6 in statistics and probability. We have understanding the normal distribution. So let us have first the objective of this lesson. So at the end of the lesson, the student should be able to illustrate a normal distribution and its properties. So let us define what is a normal distribution. So a normal distribution is a continuous probability distribution for a random variable whose purpose is to describe how values are distributed. Its graph is called the normal curve. So actually there are so many types of distribution, no? But normal distribution is called a normal distribution. It is because it is composed of um, measurements which are kanang baba, taas, and we also have average. So one example of a normal distribution is in a class, for example, sa isa ka klase, nag uh, nag sana nag nag-conduct ka og exam. So a well-defined exam kanang pinahawd jud nga exam will have a result of kanang na mga estudyante na baba og score, na mga estudyante nga almost perfect ang score, na po mga estudyante nga in between sa lowest o sa highest na scores. So meaning normally distributed sila. So naay baba, naay nakakuha og baba nga score, naay nakakuha og taas nga score, na po nakakuha og average or duol-duol sa average na score. Ana. So that's why it is called a normal distribution. So again, its graph is called the normal curve. Okay, so we have here properties of a normal distribution. First, the distribution curve is bell-shaped. So an example of this is kana bell-shape siya. So ingana siya forma. So the curve is symmetrical about its center. So the word symmetrical meaning equal. So ang center ani niya kaning line dire. So ang left side, ang left side ug ang right side symmetrical sila about its center. So kung piluon nimo na siya, magpantay ra gyud duha. Okay, equal gyud ang left ug ang right side. Okay? Next, the mean, the median, and the mode coincide at the center. Kaning bagli sa center, naa diri ang mean, median, and mode. So, diha sila. Normal distribution na siya. Okay, next, the width of the curve is determined by the standard deviation of the distribution. So, again, standard deviation is a measure of kining variability, meaning the differences between one data to another data. So, ang normal distribution kadalasan, ang standard deviation is up to 3 lang. 3 sa left, 3 po sa right. So, dere, kining ato ang tawag ani, mean, median, mode, kaning nasa tunga, ang label ani niya is 0. And then here we have -1, -2, and -3. Sa PCAS, we have +1, +2, +3, standard deviation. But, of course, napod tayo mga in-between. So, napod tayo 1.5, 1.25, -0.67, mga ana. Okay? Next, the curve is asymptotic to its base. When we say asymptotic, from the word asymptote, ang kaning ato ang bell shape dire, miskan pag unsaon na siya og duol sa line sa ato ang base, kaning nga line, dili gyud dapat na sila modikit. Okay? Kung modikit na siya, dili na siya normal distribution. Dapat dili gyud na siya modikit. Kana og kana. So again, the curve is asymptotic to the base. Next, the area under the normal curve is 1. So, from here up to here, kana sila tanan, ang area nila is 1 or we have 100%. Okay, 100%. Dili na mula pa sa 1. Okay, ana siya. Okay, next we have here graph of a normal distribution. So, ang ipakita nato dire,
we have the position and shape of the normal curve is or are described by the mean and the standard deviation respectively. So, unsay kalahian sa kaning graph nga green, graph nga red, kaning graph na blue, o graph nga yellow. Okay, unsay nakalahian na nila. Okay, so the width of, di ba, anak ka ganina, the width of the normal distribution is defined by its standard deviation. So, meaning, ang difference, ang kalayon sa isa ka data from other data. Okay, when our mean ani nila is 0, okay, kung ang mean nato is 0, of course, dapat ang 0 na gyud sa tunga-tunga sa ato ang curve. Parehaan ning yellow. Kining yellow nga graph, di ba nasa tunga-tunga si 0? Kaning red, nasa tunga-tunga si 0. Kaning blue, nasa tunga-tunga si 0. So, meaning, ang iyahang mean is equal to 0. Dara, mean is equal to 0. Okay? Next. Okay. Again, the width is described by its standard deviation. Okay. So, kung nagkaanam og kapayat, kani, di ba, payat ang ato ang blue, payat ang ato ang blue, meaning, baba ang iyahang standard deviation. So, meaning, nagdikit ang imuhang mga data, halos imong data is dool lang siya sa mean, no? So, baba ang imuhang standard deviation. Pag abot pud kay yellow, kung makita nimo si yellow kaning yellow, di ba lapad kay siya, baba. Dili siya nga nakataas, dili parehan ni blue, pero lapad kaayo siya. Pasabot ani, taas pud ang iyahang standard deviation, meaning lagyo ang iyahang data. Okay, dili dool tanan sa mean. Okay, kadaghanan sa iyahang data is lagyo, na ay nadirang data, nadihang data, deribang data, ana. So, ing ana. Kay red pod, tunga-tunga siya. Okay, mas baba siya kay blue, pero mas taas siya kay yellow. Mas lapad siya kay blue, pero mas payat siya kay yellow. So, meaning, in between sa ilahang tulo, siya, tama-tama lang ang iyaha. Ang iyahang standard deviation is taas kay blue, but baba kay yellow. Ngano man, dili man siya yung anak kalapad pareha kay yellow. Dili po siya yung anak kapayat pareha kay blue. So, since lapad-lapad man siya, mas taas ang iyang standard, lapad-lapad man ang red kaysa kay blue, so meaning, mas taas ang iyang standard deviation. But, mas payat man siya kumpara kay yellow, so mas baba po ang iyang standard deviation kay yellow. Dara, makita na to. Si blue, 0.4 lang yung standard deviation. Si red, we have 1.0. Si yellow is 2.2. So, since mas lapad man ang ato ang yellow, therefore, siya po ang pinakataas na, siya man ang pinakalapad, siya po ang pinakataas na standard deviation. Okay, na-gets ninyo? Okay, next, ang si green pod, okay, si green siya ang nalahi. Since naa dire ang iyahang peak, no? Kanang peak niya, ang tunga niya is negative 2. So, therefore, ang iyahang mean is dili 0. We have negative 2. Okay, kana. And then, ang iyahang standard deviation, kung mapansin po ninyo, dili siya, mas lapad siya kay blue, pero mas payat siya kay red. So, in between sa ilaha ang iyahang standard deviation. Darayaw, 0.7. So, mas taas siya kumpara kay blue, pero mas baba siya kay red. So, moto, ang iyahang, tawag ani, ang iyahang curve is, ingana siya. Okay? Ang iyahang standard deviation, we have 0.7. Ang iyahang mean, yan tunga-tunga, naa kay negative 2. So, therefore, ang iyahang mean is negative 2. So, pasabot ana, the position and shape of the normal curve are described by the mean and the standard deviation respectively. So, ang iyahang position is described by the mean. Ang iyahang shape or ang width niya is determined or described by the
standard deviation. So, yung ana ang graph sa normal curve. Okay, so that's it. Thank you and God bless.